Good morning, all students. How are you today? I hope all of you are great, safe, and healthy. I hope all of you are ready to study English with me, Mrs. Elizabeth Nell. Before starting our lesson today, I'd like to ask all of you to lead yourself to pray at home. I give you a chance for 2 minutes to pray. And here is, I give you an example of opening prayer. Okay, let's pray together. Finish. Okay, student, today we go to chapter 2. Let's live a healthy life. Yeah, we know that now we are in pandemic period and our government asks all the citizens to live a healthy life. So today you are going to study how to expressing intention, yeah, related to the material live a healthy life. Okay, for the first meeting of chapter 2, we will study or learn about expressing intention using conjunction to, in order to, so, and so that. Okay, the purpose of expressing intention, or what the expression of expressing intention is, the expression to show your aim or mean to do something. Ya, jadi expressing intention adalah ungkapan maksud atau tujuan kita melakukan sesuatu. Oke, di sini Ibu akan berikan kalian tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk apa kita belajar expressing intention? Ya, kita lihat tujuan belajar kita yang hari ini. Kalian lihat yang pertama itu memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, ungkapan menyampaikan keinginan, rencana, atau maksud. Pertemuan kita kali lalu, Ibu Erni sudah menjelaskan apa itu fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Jadi kali ini Ibu tidak akan menjelaskan lebih lanjut apa itu fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Kemudian yang kedua itu tujuannya adalah kalian bisa menjawab pertanyaan berdasarkan dialog yang ditayangkan. Jadi Ibu akan memberikan dialog tentang expressing intention dan kalian diharapkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan tepat dan benar. Kemudian yang ketiga, kalian bisa melengkapi kalimat dengan menggunakan conjunction to, in order to, so, dan so that untuk mengungkapkan maksud dan tujuan. Yang berikutnya kita lihat tujuan pembelajaran itu 4.1, yaitu aspek keterampilan. Kalian diharapkan bisa menyusun dialog dengan menggunakan ungkapan menyampaikan keinginan, rencana, atau maksud. Kemudian aspek keterampilan yang berikut yaitu kalian bisa menggunakan ungkapan menyampaikan keinginan, rencana, atau maksud dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi itu tujuan belajar kita hari ini. Okay, now I'm going to give you a dialogue of expressing intention, and you have to pay attention to me. I'm going to practice the dialogue. You may listen to me carefully and practice yourself at home. Okay, are you ready? Yes, ready or not ready, you have to be ready. Okay, listen to me carefully. Hi Dayu, have you taken any medicine yet? Yes, I have, but it only helps a little. Maybe you just have to take some rest in order to get well soon. You're right. In fact, I've been to the toilet many times today. Poor you. You need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. This is a good lesson for me. I never care about what I eat. Right.
Guys, don't forget to wash your fruits and vegetables before you eat them, so you will not take any germs into your tummy. Yes, boss, you're right. We should always clean our food well. I should be more carefully now. Dayu, you look very pale. I think you need to see the doctor soon in order to get help. Don't take the air here lightly. No, of course not. Actually, my mom is on her way from the office to take me to the hospital. Good. We'll help you to get ready now. Oke, anak-anak, itu adalah dialog expressing of intention. Ya, ungkapan maksud atau tujuan. Sekarang kita lihat kalimat yang pertama, kita perhatikan baik-baik kalimat-kalimat yang digarisbawahi. Yang pertama kita lihat, Siti meminta Dayu, ya, maybe you just have to take some rest in order to get well soon. Ya, Siti meminta Dayu untuk beristirahat agar dia lekas sembuh. Ya, jadi ini juga kita lihat salah satu contoh ungkapan atau expressing intention, ungkapan maksud atau tujuan. Ya, istirahat supaya cepat sembuh. Jadi ini kita menggunakan conjunction in order to. Yang kedua kita lihat, you need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Ya, ini juga other expression of expressing intention, menggunakan conjunction so that. Ya, kamu perlu minum air yang lebih banyak sehingga kamu tidak dehidrasi. Ini juga ungkapan maksud atau tujuan. Yang berikut kita lihat, guys, don't forget to wash your fruit and vegetables before you eat them, so you will not take any germs into your tummy. Ya, di situ Udin katakan kalimat-kalimat tersebut untuk mengungkapkan maksud dari dan tujuan kita atau mereka mencuci buah dan sayur sebelum dimakan, supaya tidak terdapat bakteri atau tidak membawa bakteri masuk ke dalam perut dan seterusnya. Ini juga expressing of intention dengan menggunakan conjunction so. Kemudian yang terakhir kita lihat, I think you need to see the doctor soon in order to get help. Ya, ini juga ungkapan expressing intention dengan menggunakan conjunction in order to. Jadi anak-anak, in order to, so that, atau so itu artinya sama, yaitu maksud atau supaya atau agar. Ya. Tapi kalian harus perhatikan baik-baik struktur kalimat. Nah, kita lihat yang berikut. Ibu akan memberikan the language features, ya, atau unsur kebahasaan yang digunakan dalam ungkapan memberikan maksud atau tujuan atau menyampaikan maksud dan tujuan. Yang pertama kita lihat menggunakan conjunction to atau in order to. Kita perhatikan baik-baik kalimatnya. Yang pertama, maybe bla bla bla. Ya, jadi kita lihat ada kalimat, ya, kalimat yang lengkap, ada subjek, ada predikat dan seterusnya. Kemudian ada conjunction to atau in order to, kemudian diikuti oleh phrase atau kata kerja infinitive verb, kata kerja dasar, ya. Maybe you just have to take some rest in order to get well soon. Ya, jadi setelah in order to itu ada kata kerja get well. Perhatikan baik-baik. Kemudian I think you need to see the doctor soon in order to get help. Ya, jadi itu juga diikuti oleh infinitive verb. Ya. Jadi, kalau kita menggunakan conjunction to atau in order to, itu diikuti oleh kata kerja. Kemudian yang berikut, kita lihat. Ya, the expression of intention using conjunction so and so that. Kita perhatikan baik-baik. Ada close sentence, full sentence, ya. Kalimat ada subjek, ada predikat. Kemudian diikuti oleh conjunction so or so that. Setelah conjunction so or so that, kita lihat baik-baik itu dilengkapi juga dengan clause atau kalimat yang ada subjek dan predikat. Kita lihat.
Guys, don't forget to wash your fruit and vegetables before you eat them so you will not take any germs into your tummy. Or the second sentence, you need to drink a lot of water so that you will not get dehydrated. Ya, setelah so that ada subjek you di situ ya. Jadi itu perbedaan penggunaan so and so that, kemudian to dan in order to. Perhatikan itu baik-baik karena setelah ini Ibu akan meminta kalian untuk membuat dialog ungkapan expressing intention menggunakan conjunction so that, to, and in order to. Oke, itu penjelasan singkat dari Ibu tentang language features of the expressing of intention. Oke, itu penjelasan Ibu. Nanti anak-anak setelah kalian menyaksikan dialog ini, kalian Ibu minta untuk mengerjakan latihan soal ya. Jadi nanti Ibu akan kirim linknya, link untuk student task or assignment you have to do. Kita perhatikan baik-baik. Don't forget to write down your name and class before doing the text, and after that you have to send me on my personal WA number, not in the group. Okay, for the first task or task 1, first assignment, here is the dialogue. Ya, ini dialog yang tadi sudah kita latih sama-sama. Kalian hanya diminta to reread the dialogue. Jadi membaca kembali dialog tersebut and then answer the question given. Ya, jadi setelah kalian baca dialognya, kalian menjawab pertanyaan yang diberikannya. There are 5 questions. Ya, ada 5 pertanyaan. Kalian bisa langsung mengetiknya di sini atau kalian boleh menulis tangan, kemudian cek ke foto and you send via my WA number. And then the second task, task 2. Ya, ini aspek keterampilan ya, yang tadi Ibu sudah sebutkan di tujuan pembelajaran. Kalian diminta untuk membuat kalimat menggunakan conjunction yang sudah kalian pelajari tadi, yaitu so, so that, to, and in order to. Ya, jadi ini Ibu berikan kalian, I give you a situation ya. There are 5 situations. Here is the first one is have regular exercise. Number 2, wear mask during the pandemic. Number 3, eat nutrition food. Number 4, do sunbathing. And the last number is wash hand. Ya, jadi ini kalian diminta untuk membuat kalimat the expression of expressing intention. Ya, Ibu berikan salah satu contoh untuk nomor 1. Ibu sudah kerjakan supaya kalian tidak banyak bertanya lagi. Ibu berikan satu contoh ya. Number 1, have regular exercise. Kalian diminta untuk membuat kalimat menggunakan 4 conjunction tersebut. Ya, yang pertama, we should have regular exercise so we have good health. Ya. Yang kedua, we should have regular exercise so that we have good health. Number 3, we should have regular exercise to have good health. Ya, jadi menggunakan conjunction to. Yang terakhir, kita gunakan conjunction in order to. We should have regular exercise in order to have good health. Oke, jadi itu contoh nomor 1, number 2, 3, 4, and 5. You can do it yourself. And I think it is the material of expressing intention for today. And I like to say thank you very much for your attention. Don't forget to, after doing the task, don't forget to pray at home. You can do it yourself after doing the task or after you finish doing the task. And I think that's all. Oh yes, here is the material for the next meeting. On the next meeting, you are going to study about agreement and disagreement. Okay, thank you very much for watching. Keep fighting, study at home, don't go anywhere.
So you will stay safe and healthy. Bye bye.